Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. We're gonna hear the word of God at this time. Kita akan buka dari kitab Yohanes 14 We're gonna be reading from John 14, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. verse 1 to 6. Itu judul khotbah saya pada hari ini adalah kebenaran. The name of my sermon today is righteousness. Oke, saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. You know the way to the place where I'm going. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus answered, I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Para yang kekasih, All right, beloved and sisters in Christ. baru saja kita membaca satu cerita yang sudah tidak asing lagi buat kita. So we just read a story or a passage that I'm sure a lot of us are familiar with. Ya, kita tahu cerita ini pada waktu Tuhan berbicara kepada murid-muridnya sebelum dia pergi terangkat ke surga. This is Jesus speaking to his disciples before he went back to heaven. Dia memberitahu bahwa dia akan pergi, ya, dia akan pergi ke rumah Bapa. Of how he is to return to the Father's home. Dan dia kasih pengharapan buat mereka. And he gives them hope. Bahwa aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. That he would go to prepare a place for them. Ya. Dan kalau kita lihat dia berkata-kata bahwa setelah nanti dia sediakan tempat, karena di situ banyak tempat tinggal. And it turns out there are many rooms. Dan dia akan datang, saudara. Ya, kita percaya suatu hari nanti dia akan datang kembali. In his Father's house, we believe that one day Jesus will return. Ya, dan Tuhan Yesus berkata di ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. And Jesus says in verse 4, you know the way to the place where I'm going. Ya, jadi Tuhan Yesus berjanji kepada mereka di ayat 1 sampai ayat 3 dan menceritakan di rumah Bapa banyak tempat dan nanti dia akan datang kembali menjemput kita semua, dan dia katakan dia tempat dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ tadi ayat 4. It says here, you know the way to the place where I'm going, it says in verse 4. Dan kalau kita lihat, saudara, kata Thomas kepadanya. Thomas says to him, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. In verse 5, Lord, we don't know where you are going. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? So how can we know the way? Nah, karena Yesus yang berkata kepada mereka. Because it was Jesus that told them. Bahwa kamu tahu jalan ke situ, tapi Thomas bilang dia nggak tahu kemana Tuhan pergi. That surely you know the place where I'm going, but Thomas responds, we don't know the way. Ya, dan Tuhan memberitahu kepada dia di ayat 6. To which Jesus responds. Ya, katanya gini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 6, I am the way and the truth and the life. Jadi ayat 6 ini kita tahu datang dari percakapan sebenarnya. Thomas berbicara kepada Yesus, bertanya kemana? Kita nggak tahu gitu loh. Dan Yesus memberitahu kepada dia. So we see that this is Jesus' response to Thomas when he asks, where is this place? Where do we go? Where is the way? Dan Tuhan Yesus berkata, nggak sampai di situ, dia bilang tidak ada seorang pun di ayat 6 yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. And he says, no one comes to the Father except through me. Nah, saudara yang kekasih, di sini Yesus menegaskan bahwa dia adalah jalan kebenaran. Jesus tells them that he is the way. Ya, saudara, jadi dia berkata kepada Thomas, kalau orang mau pergi ke situ, jalannya harus melalui dia. In other words, what he's telling Thomas is that if they want to get there, they have to get there through him. Tidak ada jalan lain. But there's no other way. Selain melalui dia. Except through him. Karena dialah jalan kebenaran. For he is the truth. Apa hubungannya mau pergi ke surga dengan dia berkata bahwa
Tidak ada akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. What's the correlation between Pergi ke surga dengan jalan kebenaran. going to heaven and the truth? Nah, saudara yang kekasih, kita lihat di sini. Jadi Yesus mau berkata, tanpa dia kita nggak bisa pergi ke sana. Basically, Jesus wants to say that without him, we cannot get. Jadi dengan kata lain, dia bilang akulah jalan kebenaran, bahwa kalau tidak melalui kebenaran, Anda nggak bisa nyampe di sana. In other words, without going through the truth, we cannot go to heaven. Amin. Nah, kebenaran itu siapa? Who is the truth? Kebenaran itu Yesus. Well, the truth is Jesus. Dia bilang akulah jalan kebenaran. He Amin. tells us that he is the truth. Haleluya. Ya, jadi saudara, kebenaran itu banyak orang bilang, waduh dia tuh nggak tinggal dalam kebenaran. Ya, seperti itu. Bukan hanya kebenaran yang seperti itu, saudara. You know, the truth isn't just something that we're supposed to live by. Bukan orang tidak berbohong baru dia orang benar. Bukan itu. You know, someone's righteous because they don't lie. That's part of it. Saudara, tetapi kebenaran itu dia bilang, aku adalah kebenaran, aku adalah jalan kebenaran. But righteousness or truth Ini berbicara tentang is bagaimana dia, orang-orang yang ada di dalam dia itu dibenarkan oleh dia. Katakan amin. how those in him are justified by him. Ya, jadi bukan kebenaran kita. And so it isn't our righteousness or our Yeah. truth, Makanya manusia itu susah banget melakukan kebenaran. which is why it's very difficult for the believer to be righteous. Kita berjuang untuk melakukan kebenaran. We do our best to be righteous, Setengah mati melakukan kebenaran. perhaps to the best of our ability, Dan pasti nggak benar-benar. yet to no avail. Ya, seperti itu. Coba aja satu kita bikin benar terus. Ya, satu. Mungkin ada yang satu yang kita udah bisa. Udah benarnya itu kalau diangkain itu 95 gitu. You know, maybe you try really hard at one thing and you're able to get 95% of the stuff correct. Ya, yang paling hebat lah 99. And maybe the best able to get 99%. Tetap aja nggak benar. Kalau salah satu, nggak benar semua, betul nggak? But even you get one wrong, doesn't mean you got everything right, which is Ya, God's standard. amin, sayang kekasih. Amen, brothers and sisters. Ya, ya mungkin ada orang yang bisa satu hari ini nggak bikin dosa. And so maybe, you know, a person might succeed in not sinning for an entire day. Besok pagi udah marah. And then the next morning, they're mad. Amin, sayang kekasih. Amen? Jadi kebenaran itu bukan manusia, bukan tentang So manusia. righteousness has nothing to do with people. Kebenaran itu adalah Allah sendiri, katakan amin. Righteousness is God himself. Ya, jadi Yesus yang bilang, akulah jalan kebenaran. He's the one that says, I am the way, the truth. Nah, saudara yang kekasih, apa sih arti kebenaran kalau kita lihat dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ya, karena Alkitab ini ditulis bahasa Ibrani dan Yunani. Because what is righteousness according to in the Greek or in the Hebrew? Ya. Nah, kalau kebenaran itu sebenarnya cuma satu kata dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, ya, itu satu kata yang adalah kesetiaan. In the Hebrew, in the Greek, there is a word for it, and it's basically faithfulness. Ya, kesetiaan. Faithfulness. Jadi Yesus itu kebenarannya itu setia, tidak pernah berhenti. Katakan amin. Jesus' righteousness is faithful. Bukan kebenaran kita. It's not our righteousness. Kebenaran kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. We cannot be held accountable. Saudara, karena kalau kita berbicara kebenaran itu, yang adalah kesetiaan, itu adalah kebenaran yang terus-menerus. Because to be faithful is to be persistent. Makanya Tuhan bilang, Which is why walaupun engkau tidak setia, aku tetap setia. Haleluya. Jesus says that even when you're not faithful, I will remain faithful. Karena kebenarannya Tuhan tidak bisa berubah. Because his faithfulness, his righteousness is unchanging. Anda bisa berubah-ubah, tapi kebenarannya tetap absolut. You may change, but God is absolute. His righteousness is persistent. Nah, kesetiaan Allah ini, Now, the faithfulness, kalau kita pergi lebih jauh ke bahasa when Yunaninya, we look at the Greek, itu kesetiaan terhadap fakta. it is faithfulness, it is factually faithful. Ya, jadi dia setia kepada fakta, artinya terhadap perbuatannya. He is faithful when it comes to carrying out the acts that he intends to do. Saudara, sekali lagi,
Once more. Saya mau ingatkan, I like jangan that. ada orang memegahkan diri. Kalau kita boleh benar, itu semua karena kebenaran Allah. Don't be prideful, because if you're able to be righteous, it's because of God's righteousness. Karena dia setia. Because He is faithful. Amin. Amen. Haleluya. Hallelujah. Jadi bukan kita, ini karena saya. Bukan. So there is no because of me. Ya, faktanya adalah kebenaran Allah. Adalah kesetiaannya dia kepada perbuatan yang dia sudah lakukan buat kita. Katakan amin. It is His faithfulness, it is His righteousness, it is His goodness that He is given us. Ya, kebenarannya dia sudah mati buat kita. His Ada amin? righteousness which Haleluya. shown us on the cross. Dan itu tidak bisa dibatalkan. Katakan amin. And it is something that cannot be negated. Itu absolut. It is absolute. Tidak bisa ditawar. It cannot. Tidak bisa dipakai pikiranmu. We cannot use our minds. Banyak orang. Ya, banyak orang saudara yang kekasih. Mau Many coba. people. Di sini jelas Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. So Jesus is quite clear in saying that He is the way and the truth here. Jadi hanya through Jesus. In other words, through Jesus Amin. Dia adalah kebenaran. only. Tadi saya sudah jelaskan arti kebenaran itu He is the truth. He is adalah righteousness. kesetiaan terhadap fakta yang dia telah lakukan. It is faithfulness to the things He intends to do. Apa yang dia buat? And what is it that He has done? Dia telah melakukannya. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Katakan He said amin. He'd save us, and He died on the cross to do so. Ini faktanya. That's the fact. of Manusia it. diselamatkan by the grace. The people are saved by grace. Ini arti kebenaran. This is righteousness. Kesetiaan Allah kepada apa yang dia lakukan. God's faithfulness to do the things He tells us He will. Dan juga saudara bisa diartikan untuk kesetiaan di dalam bahasa Yunani ini. Alternatively, Pergi lebih ke bahasa Yunani karena tentang Yesus ya perjanjian baru. Ditulis oleh bahasa when Yunani. we look at the Greek, Itu konotasinya itu adalah autentik. there is an authentic connotation, Artinya meaning ya, artinya bahwa itu tidak bisa dijiplak, tidak bisa dikopi. you cannot copy it. Amin. Itu autentik. It's authentic. Saudara tahu kalau beli tas, If you buy a bag, banyak tas palsu. there are a lot of fake bags. Saudara, makanya kita harus benar-benar lihat, harus tahu, punya mata ngerti ini autentik atau bukan. You gotta have an eye for things, for authenticity. Kalau orang punya tas yang autentik, dia tahu kalau siapa yang pakainya palsu, dia tahu ini orang pakainya palsu. You know, someone who is well versed in that type of stuff is gonna know the fake bags from the real ones. Tuhan tahu yang mana palsu karena dia autentik, amin. And God knows which ones are the fakes and which ones aren't. Anak-anak Tuhan yang punya Kristus ngerti yang mana autentik, yang mana tidak. Katakan amin. Children of God that got Christ know what is authentic and what is not. Nah, saudara, ini berbicara autentik, When we're talking about authenticity, ini berbicara tidak bisa dilakukan oleh siapapun. we're talking about something that cannot be done by anyone. Misalnya saya punya Else. tas Gucci, For example, if I have a Gucci bag, ya. Gucci saya autentik. my Gucci bag is authentic. Ini yang buat ini As in the creator dari perusahaannya Gucci. is Gucci. Ya, itu baru autentik. That's authentic. Ya, kalau yang buat itu perusahaan dari Indonesia, If it's made by some company in Indonesia ya atau dari Cina sana, or in China, bisa aja dia tulis Gucci, tapi itu bukan autentik. just because Gucci is written on it doesn't mean it's authentic, Amin. right? Jadi walaupun dibuat itu dibuat oleh orang lain itu nggak bisa, itu bukan autentik. So just because it's made to look the same doesn't mean it's necessarily authentic. Kebenaran di dalam Yesus tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. And so God's righteousness cannot be replaced by anyone. Itu buatannya surga, bukan buatan manusia, bukan buatan dunia ini. It is made by someone beyond us, someone of heaven. Itu sudah tertulis sebelum dunia ini ada. Katakan amin. And what He would do is already written long before we came into being. Saudara yang kekasih, Lord brothers in Christ, perhatikan di sini. pay attention here. Kebenaran yang Yesus lakukan di atas kayu The salib. righteousness that Dia Jesus, mati buat kita. His death on the Dia cross, membenarkan kita. His justification of Itu yang us autentik. is authentic. Jangan pernah ada yang menganggap diri kita lah yang membuat kebenaran itu terjadi. Don't think that it is your righteousness. Ini tidak autentik. Your authentic, your Ini righteousness buatan manusia. Katakan amin. is human. Buatan Allah.
yang adalah autentik, yaitu kebenaran dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. It is only the perfect work Boleh of beri kemuliaan God bagi dia? that is Haleluya. authentic. Haleluya. Jadi bukan siapa-siapa yang membuat itu kebenaran, tetapi dia sendiri. Again, it is no one's work but God's own. Makanya dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Which is why he says that I'm the way, the truth, and the life. Pay attention. Pay attention. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. He's very clear here. He says that no one comes to the Father except through me. Amin, saudara. Amen. Haleluya. Hallelujah. Jadi, through Jesus. And so through Jesus, Ya, hanya dia. through him, Dia the only one. he's the only one. Nah, saudara berbicara kebenaran, Now, when we're talking about righteousness, untuk kita for us bisa memahami kebenaran ini, to be able to comprehend righteousness, perlu diwahyukan oleh Roh Kudus. we must be given revelation by the Holy Spirit, Sehingga kita mengerti arti kebenaran. that we come to an understanding of righteousness. Karena Because kalau Roh Kudus tidak mewahyukan kita, if we are not given revelation by the Holy Spirit, kita nggak akan bisa ngerti. we're not going to understand. Di dunia sana, Because out there, banyak orang nggak ngerti. there are a lot of people that don't understand. Mau Anda ceritain apapun nggak ngerti. You can tell them whatever. Selalu they don't orientasinya ke understand. manusia. They are people Di dalam gereja Tuhan in aja, the church of God. selalu orientasinya kebenaran itu kepada manusia. Righteousness often is oriented towards people. Apa yang manusia buat? Apa yang manusia buat? Stop! Kebenaran itu dibuat oleh Allah. You know, often we like to talk about what people do, but righteousness is about God, right? Amin. Karena Yesus bilang, aku adalah jalan kebenaran. Katakan amin. It's about God. He proclaims that He It's is the not way. you and me. Katakan amin. It's not Bukan about us. saya, bukan tentang kamu dan It's not saya. about you or me. No, kebenaran itu adalah Yesus. Righteousness is Jesus Haleluya. and the work that He Ada did. amin, saudara. Amen. Haleluya. Hallelujah. Dia adalah kebenaran itu. He is righteous. Untuk itu, For this reason, kalau kita bisa ada di dalam kebenaran, if we're able to be righteous, itu by the grace, karena anugerahnya. by the grace of God, Bukan karena kita hebat. not because we're great, Amin. Karena dia, inisiatif dia. but it's because of Him. It is because of the initiative He took. Kebenaran itu mutlak, absolut. And so righteousness is absolute. Tidak bergantung kepada perasaanmu. It has nothing to do with your feelings. Tidak bergantung kepada pikiranmu. It has nothing to do with what you think. Tidak bergantung kepada It perbuatanmu. has nothing to do with what you do, Amin. right? Tapi kebenaran itu adalah Allah sendiri. But righteousness is a byproduct of God. Dan Anda tidak mungkin bisa pergi ke surga tanpa Yesus. And there is no seeing heaven without Jesus, Dia bilang, I am the way. who proclaimed that He is the way, Dia the truth. the truth. Amin. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ya, dan dia adalah kehidupan. And He is life. Saudara, dia bilang di sini, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. These are the words of Jesus Himself. Dia mau kasih tahu, murid-murid, lu mati lu tanpa gua. He wanted to let the disciples know that without me, disciples, you will die. Arti die, ngerti? To die Death. Perpisahan is to be separated dengan Allah selama-lamanya. from God for eternity. Amin. Amen. Jadi kalau kita memperoleh kehidupan, So to have life bukan karena kita. is not because of anything we've done. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. But Jesus says, I'm the way, the truth, and the life. Jadi jangan ada di antara kita yang berani bilang, saya ke surga gara-gara saya. So none of y'all should be saying that you get into heaven Saya ke surga karena perbuatan saya. because of something you did, Saya ke surga karena saya melakukan A, B, C, D, E, F. No. because you make criteria A, B, C, D. Buktikan, saudara, di Alkitab ini. Evidently, the Bible says, Kalau perbuatan baik bisa membawa Anda ke surga. or rather, prove to me that your good works can get you to heaven. Kita ke surga by the grace. You get to heaven because of grace. Katakan amin. Amen. Dan kebenaran itu ada di dalam kita. And that righteousness is ours. Dibilang kebenaran itu memerdekakan And that kita. righteousness liberates us. Amin. Amen. Saudara, Brothers and sisters, kalau kita sudah merdeka, if you're already free, ada Yesus di dalam kita, there's Jesus in ada you. kebenaran dalam There's kita, righteousness in you. ya, ada kehidupan di dalam There's kita. life in you. Saudara, Brothers and sisters, itu harus terpancar dalam hidup kita. Amin.
it's gotta reflect off your life. Haleluya. Orang bisa melihat Yesus di dalam kita. People should be able to Orang see bisa lihat Jesus kebenaran di dalam kita. through you. People should be able to Orang see bisa lihat kehidupan di People dalam should be able kita. to see life through you. Amin. Amen. Nah, saudara, kebenaran itu sendiri And so righteousness jadi bukan perbuatan kita buat A, B, C, D, E, F, G. Bukan, has bukan. nothing to do with your works. Ya, itu adalah Yesus, kebenaran itu. It is the work of Jesus. Nah, sekarang, saudara, Now, brothers and sisters, Yesus itu nggak pernah berbuat dosa, kan? turns out Jesus is sinless, right? Betul, saya kekasih. He's never done any sin. Ya, makanya Yesus di dalam kita, perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan kebenaran. Jesus, he does good. Ya, karena kebenaran itu adalah Yesus. He is righteous because Jesus is righteous. Jadi perbuatannya juga kebenaran. And so he does good things. He does righteous things as a righteous person. Tetapi bukan hanya perbuatan Yesus yang adalah kebenaran saja, But it does not end there. janjinya juga adalah kebenaran. It turns out that his promises Semua yang keluar dari Yesus itu adalah kebenaran. are part of his righteousness. Everything about Jesus is Amin. righteous. Jadi Anda bukan hanya melakukan, nggak boleh berbohong karena orang benar, ya, seperti Yesus tidak berbohong. So, it's say that one more time. Bukan hanya melakukan perbuatan kebenaran, yaitu contoh tidak berbohong, So again, it's not just about doing good works like not lying, for example, tetapi di dalam Yesus juga, but in Jesus, ya di dalam kebenaran itu ada janji-janji Allah, katakan amin. in righteousness, there are the promises of God. Jadi saudara, waktu Anda memiliki Yesus, So when we have Jesus, Anda memiliki kebenaran, Anda memiliki kehidupan. we have righteousness, we have life. Ya, semua yang Anda perlukan ada di dalam Dia. Everything you need is found in Him. Jadi orientasi hidup kita So we, our lives, tidak berorientasi terhadap diri kita, are not about us, tidak berorientasi terhadap kemampuan are kita, not about our ability, tidak berorientasi terhadap perbuatan kita, it's not about our works, tapi berorientasi kepada Yesus Himself. but it's about Jesus, Amin. right? Perbuatannya, His work, kebenarannya His Dia righteousness. itu ada di dalam perbuatannya. Ya. Nah, saudara yang kekasih, ini yang harus kita orientasi. Now, this is how it's got to be. Jadi jangan fokus kepada dirimu, So don't be focused on yourself. ya. Fokus kepada Dia. Your focus got to be God. Amin. Waktu kita fokus kepada Now, Dia, when you are focused on Him, tahukah Anda you not know segala sesuatu yang ada di dalam that Dia all things in Him, in the world, or in Him, dapat Anda miliki. you can have. Waktu Anda punya Dia, When you have Him, Anda memiliki keselamatan untuk ke surga. you have salvation. to Waktu get you- Anda memiliki Dia, And when you have Him, Anda memiliki you janji-janjinya. have His promises as well. Waktu Anda memiliki Dia, When you have Him, Anda memiliki penyertaannya Dia. you have His protection. Immanuel, aku beserta denganmu Emmanuel, sampai pada promises kesudahan to zaman. be with Katakan us. amin. Waktu Anda memiliki Dia, When you have Him, Anda memiliki kesembuhan. you have healing. Yang sakit pada malam hari ini sembuh kalau Anda punya Yesus. Today can be healed in the name of Jesus. Amin. Kalau Anda memiliki Dia, If you have Him, tidak ada yang tidak mungkin bagi Anda. there's nothing that's impossible. Kalau Anda memiliki Dia, If you have Him, Anda memiliki buah roh. Katakan amin. you got the fruit of the Spirit. Kalau Anda memiliki Dia, If you have Him, Anda memiliki buah-buah jiwa. Katakan amin. you got fruit of the soul. You have Jesus. You got Jesus. Engkau punya kebenaran. You got righteousness. Engkau punya kehidupan. You have life. Dan ingat, And remember, kehidupan yang Anda miliki the life that you have, sejak Yesus ada di dalam ever hidup, since Jesus entered your life, kehidupannya nilainya kekal. is eternal. Amin. Amen, brothers and sisters? Haleluya. Hallelujah. Iblis, The devil, dia membawa kematian. he brings death. Amin. Amen? Yesus, dia membawa kehidupan. Jesus brings life. Ada amin, saudara. Amen? Untuk itu, For this Mari. reason. judul khotbah ini adalah kebenaran. The name of today's sermon is righteousness. Jangan berorientasi kepada dirimu. It's not about you. Orientasi kepada Dia. It's about God. Waktu engkau orientasi kepada Dia, When it's about God, dan engkau akan menemukan kebenaran itu akan terpancar dalam hidupmu. you realize that righteousness will reflect. Engkau akan berjalan dalam Be kebenaran. able to walk in righteousness. Ya, bukan kita bekerja keras untuk itu. Bukan. It's not about you working hard or anything. Tapi waktu Anda punya hubungan dengan Dia, But when you have a relationship Dia akan menyalurkan kebenaran itu keluar dalam hidup. with God, naturally you will Ya. be righteous like Him. Jadi Anda tidak pura-pura. Tidak berusaha So there is no dengan pretending. kemampuanmu sendiri. There is no pretending. Karena kalau kita berusaha dengan kemampuan kita, That means your own strength. ya, saya katakan, suatu hari nanti Anda akan menemukan
Anda pasti tidak benar lagi. One day you'll find yourself not righteous. Tapi dengan kemampuan Allah, But by the strength of Anda God, akan melihat, you're going to be able to Anda see akan berjalan dari satu kebenaran kepada kebenaran. that you can get from one righteousness. Anda akan berjalan from victory to victory. You find yourself walking from Amin. moving from Anda victory to victory, berjalan, saudara, dengan Kristus. proceeding with Christ. Anda akan tetap berjalan di dalam rencananya yang sempurna. Di dalam jalan-jalannya. Fulfill his plan, his perfect plan for your life. Sampai Anda tiba di dalam destiny yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Till you reach that destiny that God Haleluya. has appointed Nama to you. Tuhan dipermuliakan. Glory to God. Amin.